الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، للمسلمين الحق، كل الحق في أن يفرحوا إذا نالوا نعمة أو صادفوا توفيقا أو بلغوا خيرا في دنياهم وآخرتهم، في دينهم ودنياهم، ولكنهم يفرحون فرح الأقوياء الأتقياء الذين قد ينعمون ويتمتعون ويبتهجون، ولكنهم في الوقت نفسه لا يبغون ولا يزيغون ولا ينحرفون ولا يتعسفون، وهم أيضا يعمرون فرحتهم بذكر ربهم الذي أتم عليهم نعمته ورزقهم من الطيبات وهيأ لهم في كونه كثيرا من أسباب البهجة والفرح. فخلق لهم الأنهار والأشجار، وخلق لهم الأطيار والأزهار، وخلق لهم الحدائق ذات بهجة، وأنبت في الأرض من كل زوج بهيج. Les musulmans ont le droit absolu de se réjouir d'un bienfait qui leur advient, comme celui que nous avons connu hier avec la fête du Eid, la fête de la rupture du jeûne. Les musulmans donc ont le droit absolu de se réjouir d'une grâce qui leur parvient ou d'un événement heureux qui leur arrive dans leur religion comme dans leurs affaires terrestres. Mais si les musulmans ont le droit absolu de se réjouir en tel cas, ils doivent en même temps adopter l'attitude des hommes forts et vertueux qui, s'ils ressentent de la joie, s'ils ressentent du plaisir ou une vive satisfaction, n'excèdent pas pour autant la mesure raisonnable et ne dépassent pas la limite convenable. Ils doivent adopter l'attitude des hommes qui, s'ils sont contents, heureux ou satisfaits, ne manquent jamais d'évoquer leur Seigneur dans leur joie, lui qui les a comblés de son bienfait, lui qui leur a octroyé des subsistances bonnes, lui qui a créé pour eux dans l'univers des causes de réjouissance infinies. وإذا كان سبحانه وتعالى قد قال في محكم تبيانه إن الله لا يحب الفرحين، فالمقصود من الفرح هنا والله أعلم بمراده هو الشخص الذي يكثر فرحه بمتاع الحياة الدنيا وزخارفها. وليس من شأن المسلم فعلا أن يكون مفراحا يكثر الفرح ويسرف فيه. وما من شيء من أمور الدنيا إلا والإسراف يشين والاعتدال يزين، اللهم إلا عمل الخير. ولذلك قالوا قديما لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. Et si le Coran déclare, effectivement, dans un verset, Inna Allah la yuhibbul farihin, Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent, il convient d'expliquer correctement cette phrase. Or, l'explication qui convient le mieux ici, mais Dieu sait ce qu'il en est vraiment,
eh bien c'est que Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent, mais surtout ceux qui se réjouissent de façon abusive des plaisirs de ce monde et de ses bienfaits. De fait, mes frères, il ne convient pas à un musulman de manifester une gaieté abusive et éprouver une joie débordante qui se manifeste sans retenue. Car le musulman le sait ou doit le savoir, il n'est rien en ce monde qui ne soit embelli par la retenue. Et rien au contraire qui ne soit enlaidi par l'abus. Exception faite, bien sûr, des bonnes œuvres, qui, elles, peuvent toutes être accomplies sans compter. Dans ce sens, les anciens disaient « Il n'y a aucun bien à commettre des abus et aucun abus à faire le bien. » ومن الناس قوم ينتهزون فرصة هذه الأعياد ليجددوا فيها الأحزان ويبعثوا الأشجان ولذلك نراهم لا ينتفعون بالأعياد ثم لا تجديهم أحزانهم فتيلة ما جعل الله عز وجل يا عباد الله هذه الأعياد ما جعلها الله تبارك وتعالى لنتخذها منادب وملاقم أو لنملأها بالصراخ والعويل بل جعل الله تبارك وتعالى الأعياد لنتحدث فيها بنعمة ربنا ولنظهر فيها بمظهر الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. Certaines personnes font des moments de fête comme ceux que nous connaissons, l'occasion d'exprimer leur tristesse et leur affliction et donnent aux autres cafards et idées noires. Ces gens ne tirent aucun avantage de ces moments de fête, sans parler du fait que leur mécontentement et leur tristesse ne servent à rien. Que ces personnes le sachent, les jours de fête n'ont pas été institués en islam pour se lamenter, non plus que pour se flageller. Mais les jours de fête ont été institués au contraire pour évoquer les bienfaits de Dieu et pour adopter l'attitude de ceux qui se sont satisfaits de Dieu et dont Dieu s'est satisfait. والقرآن ينفرنا عن الهم والغم والحزن فيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويجعل من صفات الأخيار من عباد الله عدم الخوف والحزن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل ذكر تبارك وتعالى أن من أعظم النعم في جنات عدن أنه أذهب عنهم الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Que ces musulmans qui sont abattus par le sort, sans jamais d'ailleurs avoir rien fait pour changer le sort, le sachent. Dieu a voulu faire de ces moments de fête des moments de joie et de contentement, pas des moments d'affliction et de tristesse. Et de même, ces musulmans doivent savoir aussi que Dieu a appris aux gens pieux de sa communauté comment combattre l'affliction. نعم فليذكر هؤلاء أن الله تبارك وتعالى أراد يوم العيد يوم فرح وبهجة لا يوم حزن وشجن ثم ليذكروا أن الله عز وجل علم الأخيار من عباده كيف يقاومون الجزع وكيف يعلون على الفزع وكيف يتخلصون من فضلات الاستسلام للضيق والحزن وكيف يتحملون ما يأتيهم من ابتلاء واختبار. فقال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Que ces musulmans donc qui sont abattus par le sort le sachent. Dieu a appris aux gens pieux de sa communauté comment combattre l'affliction et la tristesse, comment résister à l'abattement et à la résignation malgré les événements qui s'y opposent, et comment refuser de céder à la philosophie de l'aquabon lorsque le Seigneur dit dans son livre saint, certes, nous vous éprouverons par quelques terreurs, nous vous éprouverons par la faim, nous vous éprouverons par une diminution dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Ô prophète, annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent, à ceux qui patientent, à ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous sommes à Dieu, et c'est à Dieu que nous retournerons ». Sur eux, eh bien, s'étendent les bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur. Ceux-là sont dans la bonne voie. والناس في كل زمان ومكان يبحثون جاهدين عن السعادة ليبلغوا بها قمة الفرح والبهجة في هذه الحياة، ولهم في تحديد السعادة وتسويرها أفانين من القول وألوان من الكلام. والأخيار من عباد الله من ناحيتهم يرون أن السعادة كل السعادة وأن الفرحة حق الفرحة هي أن يعرف الإنسان واجبه اللائق به والمطلوب منه، ثم أن يوفقه ربه إلى أداء هذا الواجب أداء مضبوطا كاملا. فإذا نهض الإنسان بما وجب عليه نحو نفسه ونحو بلاده ونحو الناس ونحو الخالق جل شأنه، ثم بلغ في ذلك الغاية المثلى، أحس كأنه أسعد مخلوق وأبهج إنسان. وللتوفيق في أداء الواجبات من اللذة النفسية ومن نشوة الروحية ما يحس معه أهل المبادئ السامية وأصحاب الدعوات العالية كأنهم في جنات النعيم يتقلبون. Les hommes ont toujours cherché le bonheur avidement afin d'atteindre les plus hauts degrés de la joie et de la félicité en ce monde. Et pour ce faire, ils ont proposé 1000 définitions de la notion du bonheur. Quant aux pieux serviteurs de Dieu, ils estiment quant à eux que le bonheur, le vrai bonheur, le pur bonheur, c'est d'abord de connaître les devoirs qui leur incombent, puis que Dieu leur permette de s'acquitter correctement de ces devoirs envers eux-mêmes. D'abord, envers les autres hommes, ensuite, envers leur terre, et enfin envers le Créateur de l'univers, puis enfin que ces pieux serviteurs parviennent à s'acquitter de leurs devoirs et obtiennent par là la satisfaction du Seigneur. S'ils atteignent ce but, ils seront alors les plus heureux et les plus épanouis des hommes. Certes, mes frères, il y a dans le fait de s'acquitter de ses devoirs envers ses semblables et envers Dieu, envers sa terre et envers ses proches, un plaisir insigne et une joie intense. Une joie si intense qu'on se croirait alors déjà rendu au paradis. ومن هنا جعل الإسلام أعياد العباد في أعقاب القيام بالفرائض الواجبات. فعيد الفطر مثلا يأتي في أعقاب الصوم، وعيد الأضحى يأتي في أعقاب فريضة الحج، وهكذا. وفي الخلاصة يا عباد الله، وفي الخلاصة فمن حق الإنسان أن يفرح ويبتهج إذا كان قد أدى ثمنه من عمل أداه أو من واجب نهض به أو من مكرمة زاد بها حياته
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا إلى سواء السبيل واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Et c'est justement parce que s'acquitter de ses devoirs produit un plaisir et un bonheur inégalé que les fêtes de l'islam, les fêtes instituées par l'islam, viennent, remarquez-le avec moi, après que les fidèles aient rempli leurs devoirs et leurs obligations envers Dieu. Ainsi, la fête du fitr vient-elle après le devoir du jeûne, de même que la fête d'Al-Adha vient après l'obligation du pèlerinage, et ainsi de suite. Je le dis et le répète, mes frères, les musulmans ont le droit absolu de se réjouir d'un événement heureux comme celui de la fête que nous avons connue hier, pourvu qu'il n'excède pas la mesure raisonnable et pourvu qu'il ne manque pas d'évoquer Dieu dans leur joie, lui, le créateur de toutes les causes du bonheur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك اللهم يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدنا مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت